And guys, naanami diri karon sa kuan guys. Say hello Rhea. Iyan, hello. Welcome Jumega ko. Kay mga ligo ta karon. Lami kayo mong kuan guys. Oh, nice. Mga ligo kami. Hello Jumega ko. Ayan si GR Fox. Hello Rhea. Hello Jumega. 160 daw, be. Napay isa. Na isa ka lag inap. Apil na GR. Yan, so nangaligo may karon diri guys. Kayong values. Hello Jumega ko yan, maapilo dito tagkaligo Jumega ko. Dami kang swimming pool. Na mabulak. Sapa-sapa sila guys. Nasa sila sapa. Ito ata. Diba? Tsada kaayo guys. Maligo na ng mga bata ni Edgar. Perfect yung swimming pool view. Gabong-gabong gadget siya guys. Oh, napadjud ni laban. Pak. Okay. Sige. Dito daw ta, mamili na daw ta stable. Dalo na tumaka dito. Yan, mamili ta. Dali. Oh, ha? Wristband? Okay. Plus 500. Asa mag-wristband? Discount na, madam? Ang usa ka driver, free na. Magpa-wristband sa daw ta Jumega ko kay para di ta kuan, di ta mawala. Ako man mo. Dakoy dala aning tubig kuan. Dito daw ta may table dito dam. La, bukat mo din na. Kini. Ay, tara na guys. So ayan guys, papunta na kami sa Liguanan guys. Oh ayan guys, naghakot na ang lola guys. Malikod yung Jumega ko. Hello Jumega ko. Lagi ni. Murag to apa tabangin sa Tito J mo dito to. Naapa dito. Ayaw lang. So bye muna guys. See you on my next update.